Kung atong imaginon ang unang nahitabo sa mga misunod ni Hesus, human siya namatay, kulba ka ito. Kay ang katilingban sa mga Hudiyo, pinanguluhan sa mga pari o sa mga magbabalaod nila, grabe kaayo ang paglutos o pagpatay sa mga magtotoo. Niya mo po sa pagsugod nila. Niya si Hesus nga ilang giila nga mao'y ilang pangulo, mao'y ilang leader, gilansang pagyud sa cross. Ka-imagine mo? Awa mo imagine? Imagine na ba? Ang leader ninyo mo pala'y pagsugod, tulo ka tuig pala mong kuyog-kuyog, gipatay, gibitay sa cross, unsa man mo padayon pakagsunod. Oh, so di man kay mo mamalit og slat, di man kay mo padayon og palit og slat nga wa gid ta bitaya. Nakakita gid mo nga daghan kay tag nahimong projects, daghang nahimong mga kaayuhan pinaagi aning slat, muundang maganig palit og slat. No? Pero nasa no'y uban nga magsigig ingon, pader kada sweldo gyud mo palit yung kog slat. Nga pag ni text nako nga, Father, daghan ba yang mo advice nako nga pagtigom sa imong sweldo? Tuwa mo siya nagtrabaho sa gawas, nasod. Pagtigom gyud kay para sa imong future. Nya ingon siya, malipay man gyud kung mo palit og slat. Oy, kada nako kuan palit man gyud kog slat. Ang iyang kalipay naa mas pagpalit og slat. Na nasa kuno siya natabangan duha na kuno kakapilya nga iyang nailhan nga nasa siya mga kaila didto nga iya sa kunong na patrabaho tungod sa iyang sweldo niya. Wa jud kuno mahibili niya, iya ra jud iapod-apod niya, malipayon man kay siya. Nako, congratulations. Pero kung ang tanaw nato ang mga magtotoo sama anay nila ni Ananias, nanagan in town sila ngadto sa Damasco kay si Saulo kaning nahimong Pablo, grabe kaayo siya kakusog, manglutos, iyang ipapriso, iyang ipapatay ang mga tao nga nagtuo ni Kristo. Pero ang dako kayong tanghaga ba? Question. Nganong siya man gyud mao'y gipili ni Kristo aron mahimong magsasangyaw ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan ni adtong panahona? Dili las mga Hudiyo, apil pagyud sa mga dili lang ngadto sa mga Hudiyo, kung dili ngadto sad sa mga dili Hudiyo, katong gitawag natong mga pagans. Nganong si San Pablo manggigipili nga manglulutos manunta siya sa mga unang magtotoo? Kay bawo mo kung sa tubag, ilingay mong tupad, inakibaw ka na. Lisod kayo magtukod ka o kaning grupo, magtukod ka usa ka organisasyon, sama ni karong gatukod tag cooperative, magsige magani mag-discuss nga ay lang sa kita careful kita sa pagpaapil ha, kay basig bungkagon hinoon ta ni kadto lang yung parihan natog panghuna-huna, di ba ana man gyud ang magkinsa imong paapilon sa imong na kay kompaniyang tukuron, butangan din na nimog kompetitor, katong ilado gyud nga antay nimo, nya gahimo kag kompanya, gahimo kag negosyo, ang imo dieng piyalan para mo padagan na kadto gyud dieng nagsigig kontra nimo. Lisod nya unsa may rason ani? Kay bawo mo wa parihata Hasad ko kay baw, maoni ang misteryo sa gugma o gahom sa Ginoo. Si Kristo mismo maogyoy misulti ni Saulo, nganong imo mangkong gilutos? Anya ningon din si Saulo, unsa may buot nimong ipabuhat nako? Inshallah, lahos lang atos Damasco kay sultihan ka. Ang buot ipapriso ni San Pablo kadto si Ananias og mga kauban, maoy misulti ni Pablo unsay misyon sa Ginoo alang kaniya. Pero ang nindot dinhi mga igsoon, kinig yung gisulti ni San Pablo, nabuta siya.
nabuta siya. Gilingay mong tupad na gusto kang mabuta. Sige na, lingi na gusto kang mabuta. Ang pagkabag-o sa iyang kasing-kasing nagsugod sa dihang nabuta siya. Ngano man giwagtang usa sa Ginoo ang iyang attraction sa kalibutan. Kay kani manggong atong mata mao man ni ang kusog kay mutan-aw sa mga maayong butang sa kalibutan. Kining matas pari dali kining kakita. May ratag mabuta usan. Kinahanglan us atang mabuta pasabot mawao sa ang atong attachment sa atong gitan-aw nga nindot sa kalibutan. Nya human nabati niya ang tingog. Way laing nakabati, siya ra gyud mo'y nakabati. Nabati niya ang tingog ni Hesus. Kay kani magong atong mata kung attracted pa kay inis kalibutan, dili ta kabati sa tingog ni Hesus. Karon bitaw ang ato mga batan-on attracted kaya ng cellphone, bisag ako sad attracted sa kuana usahay. Di ta kabati tanawa ng inyong mga anak kanang inyong mga apo basta makaduwa na kay nag-cellphone ang mata nagatutok na diha sige nagana murag di nagyud sila kabati, di sila kahibaw nga naitaw ni agi, no? Abantay mo abisa dinhi sa simbahan na amang gani mag-cellphone dinhi sa simbahan, murag wa sila'y kalibutan unsay gihimos pari, nagwali ba ng pari, sige lang ginagana mga bata tuwa ra gyud na dito. So mo na makapangandoy sa kumera untag mabuta usa ni sila. Kay ini kabuta na nato ang atong mo function ang dunggan. Nya, musugot kag sa dili, di man kakapili. Ang dunggan dili makapili kung unsay imong gustong paminawon, makadungog gyud ka. Ang mata makapili man ganun, ay bati, ari ko ditanaw. Ay bati, ari ko ditanaw. Gilingi ako ng imong tupad, ingna ganahan ka sa akong naong, ingna. Ana tanawa di ba di na siya katubag dayon ngano man kakita man gud siya kakita man maglisod na siya tubag maikog man sa na siya moingon nimo bitaw di jud ko ganahan na imong naong kuyaw kining mata kaning atong mata so mo bitaw nang nasa ko mga kaila ingon din dre may rasag yung dili ko kakita kay aron di kay ko matintal mapokus sa ko sa akong asawa kay ang iyang madungog ang iyang ramang asawa pirme niyang gitan-aw ang iyang asawa nga mo'y kinagwapahan kay kung makakita pa lang ang iyang mata makaingon gid siya nag-anam na madaynig kabati ning akong asawa may ragyong nabuta bita joke ra na pero nindot sad nga mapawong usa atong pananaw pasabot una di ay una mosulod ang Ginoo nato biyaan usa nato ang atong gugma sa mga kalibutanong butang nga atong nauyunan biyaan usa nato detach deny everything muna kini si Santo Niño mao ni ang unang hugna sa pagpakita sa Ginoo nga nahigugma siya nato ug unsa may iyang gibuhat gibiyaan niya ang langit. Kuan kayo no? Ang langit iyang gibiyaan og mianhi siya sa kalibutan. Gisulob niya ang bati kaayo nga lawas. Ang lawas nga nabiktima sa sala. Ang lawas nga nahinginlan didto sa paraiso nga gisulob ni Adan og ni Eva, gisulob ni Kristo ang maong lawas. Kamo papilion mo ang imong sinina nga pinalit gid nimo nga tag 50,000 ang kantidad ilisan nimo sa sinina sa inyong silingan nga makililimos ilisan nimo di oy yabag ka diha labi na gyud bulingon kayo yang sinina nya moingon dayon ka hubuon ko ning akong nindot kay sinina nga tag 50,000 ilisan ako aning ni ang nagkalapok gisi-gision hugaw kaing sinina di kaganahan mo sulob pero si Kristo gihukas niya ang iyang pagka-Dios o gisulob niya ang atong pagkatao nga nabulit sa sala
ug mao na ang iyang gugma. Mao na si San Pablo nahugasan ni anang maong gugma ug gihatag na ni Kristo isip gahom ngadtos motuo. Matud pa niya diri sa ebanghelyo, ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo sa akong ngalan, maghingilin silag mga yawa. Awa ha? Kanang yawa mahinginlan ra gina sa ngalan ni Hesus ug sa mituo ni anang maong ngalan. Sige, ligi nga imong tupad. Ing na manghingilin na tagyawa. Ing na. Ay, kadaghanan nato mahadlok og yawa nya naana di ay gisulti na din ani Hesus nga makahingilin di ay tagyawa sa iyang ngalan basta motuo ta. Ang nakaapan lang, di lang tamutuog yun sa ngalan ni Hesus. Muna di sa takahingilin og yawa. Kung ang atong sulti nga, gihinginlan na itong yawa, naaras atong bakba o sa atong hunahuna, pero ang atong kasing-kasing, dili mutuo ni Hesus, way kapuslanan. O kinsa maning mutuo ni Hesus, sama ni San Pablo, mubiya ta sa atong naandan o kanhi nga mga sala. Kamaotang mubiya og sala. Kung di kita kamaong mubiya og sala, nya di ta gustong muantos sa pagbiya nining maong sala, di kita kahingilin og yawa, kay ang sala mao man na ang presensya sa yawa. Mao na kung mamalit mog slat, at least nahinginlan na ninyo ang gugmas kwarta. No? Napamalit kin mog slat. Nya ang sunod, unsa naman sad? Pasaylua ang nakasala nimo o nahinginlan na sa nimo ang yawa sa pagdumot. Pasaylua mo na si Ananias, imbis nga maglagot siya ni Saulo og moingon siya mirisi, nabuta mirisi, di ba? Maana man jud ka kana mga taong nagsigig pasakit nimo unya magkalisod-lisod, mirisi, gigabaan na gabaan. Pero unsay gisulti ni Ananias, igsuong Saulo. Giilan niyang igsuon ang nagsigig lutos nila. 14 taon nilang alibwag panagan gikas Jerusalem, nagan sila nga to Damasco. Nya pag-abot ito, ang galutos nimo imo ingnon igsuong Saulo. Kana bang mag-agas nagmayng imong luha tungod sa kabit sa imong bana, nga ikakita ninyo moingon ra gyapon ka, my sister. Nindota ka no sa kahimo mana mga asawa. Kahimo mo? Or ikaw bana ka nahibaw-an gid nimo nga kabit ginis imong asawa, sikreto-sikreto ra gid na sila pero nanona gyud kabit gyud ba? Nya ini kakita ninyo mag-inom mo moingon ra gyud ka my brother imo. No? Asaban kahimo wala. Dili no. Di jud ka kahingilin og yawa. Kaya di man nimo praktison ang giingon ni Kristo, pasaylua o kapituan, kapito ang nakasala nimo, higugmaa ang imong kaaway. Kung ato na ning tuhuan, ang yawa, pwede na natong hinginlan. Mao na, importante kaayo nga makasabuta unsa dining gahom sa Ginoo o kanus-an ni mulihok. Dili lang ta magsigig debosyon ni Santo Niño o magsigig isa-isa ni atong kamot nga kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kung dili mutuo ta, muantos ta ug magpakamatay ta sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Una kamong namalit og slots dinhi. Congratulations, inyo ng choice. O di mo pakyason sa Ginoo. Pero kamong wa pa mo palit, pamalandong mo, dili baka ni yawanon ang akong pagka-attach naa magita ko'y ikapalit, nganong di man ko mo palit. Kadtong ni text nako, o di man sila kay usara, daghan man ni sila, nga niingon nga, kada nako sweldo pader mo palit yung kog slot, diha pa'y gamahay-mahay, kay namay daghang nangasakit siyang pamilya. Siya sus pader katulo na ko ni sweldo, karon pa jud ko kapalit og slot, guol kay ko nga wa ko kapalit og slot atong niaging kanang duha na ko kasweldohan. Nako pasta no, nagbudget na siya daan para ipalit og slot, unya maguol pa gyud siya di kapalit.
this is something na gyud nga very special ang iyang encounter sa Ginoo. Naana, dinhi pa ni anhi gahapon nga nag-birthday niya, ingon din siya, nagpa-picture gyud siya nako og ni anhi siya dinhi aron makapalit og slot. Ingon din siya, Father, muuli na ko sa amo. Layo man sila taga Mindanao. Malipayo na kong muuli kay nakapalit na kong slot o niya nakapapicture na ko nimo. Nako, sa kumplito gyud akong birthday, akong nahuna may ratag daghan pa kag birthday nga moabot aron magsikag palit og slot. O di ba? Nalipay sa dang Ginoo adto niya. Ang pasabot, nahinginla niya ang mga yawa sa kadaw, ang yawa sa kahakog, ang yawa sa pagkakalibutanon. Nya mo nay atong misyon nga himuon. Ato kining idangop ngadto ni Santo Niño, ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan ni Santo Niño, kuyog ni San Pablo, ni San Vicente Ferrer ug sa tanan natong mga santos.